de toute façon, le maximum de cas. Mais je remercie UGTE, ISG, l'ISEF pour cette invitation et pour cet partenariat. Et j'espère que la séance de Dario. Je vais essayer lors de la séance d'aujourd'hui d'expliquer les différentes parties qu'il y a fait l'examen. Déjà, j'ai partagé deux séances plutôt de révision en ligne à partir de la chaîne YouTube. J'ai élaboré deux styles d'analyse par les énoncés. Pour la séance de Dario, qui m'a dit les séances écrites, je vais juste expliquer comment on analyse les énoncés d'une autre manière. Malgré que les vidéos les fait ou juste ça le schéma, ni les valeurs. Donc l'analyse de l'énoncé de montage à travers les vidéos. Et nous, plutôt, je vais utiliser une autre méthode d'analyse, et c'est une méthode de plus ou moins avancée. Quelqu'un m'a choisi des questions, je vais juste souhaiter en commentaire, et les micro-OS, c'est avec plaisir, l'essentiel que les micro-cols donc, je vais vous une méthode d'analyse autre que les méthodes d'analyse par le schéma. Cette méthode est un peu plus ou moins avancée. Je vais mais vous pouvez dire que je la méthode d'autre par le schéma, ou quelle est la méthode qui est l'analyse par l'analyse qui est par la méthode avancée. Le plus important, c'est que les informations bien organisées. La particularité de la CAG et c'est une matière qui est très volumineuse en termes d'informations, qui approche des informations, des éléments vraiment d'une façon bien organisée. Ok? Ben, donc, je commence une question pour la vidéo séance. Ok, donc, juste ça, est-ce que l'enregistrement est déroulé? Normalement, c'est bon, ok. Donc, je m'excuse encore une fois pour le retard. Alors, aujourd'hui, on va corriger l'examen de 15 mai 2017 de l'IHEC. Alors, la société Stumetal fabrique et commercialise des modules utilisés dans la fabrication sidérurgique. Le processus de fabrication de cette société tel que schématisé ici dessous est le suivant. Comme les universités, il y a un schéma HAL, qui m'a dit, je sais pas le schéma HAL, qui m'a d'autres facs avec le schéma HAL. Ou là, mais il y a un schéma HAL, juste l'article, l'énoncé, le titrage de le schéma. Et le schéma, ça va faciliter la tâche. Quelle tâche? La tâche de compréhension du processus de production de l'entreprise et comment l'entreprise elle va générer et comment l'entreprise elle va utiliser les matières premières, elle va utiliser les sous-produits, etc. B. Donc, la société Stumetal déclassement dans l'atelier 1 traite le fer et la fonte. Donc, on a deux matières premières. Donc, on a deux matières premières pour obtenir des plaques provisoirement stockées. Donc, on a des plaques provisoirement stockées. Les plaques pour le produit intermédiaire, c'est un produit semi-fini. On peut dire produit intermédiaire ou le produit semi-fini. Je parle d'un produit intermédiaire et un produit semi-fini. C'est un produit pour l'utiliser dans un autre atelier. Quel est par exemple le fameux exemple d'Imanir que les حاجة ديما قدامكم فيها كل يوم اللي هو المبنى. أنت إذا اختار الكرسي بلوتو الكرسي فيه البارتي اللي هي حديد ولا هي الكوع والبارتي اللي باش تحط فيها القاعدة نتاعك اللي باش تشتغل عليها. دون سو كا لازم تعمل بارتي ولا واحدة والبارتي الثانية واحدة بعد اونلي معناتها نعملوا ان مونتاج منهم مع بعض. دونك لازم نعملوا الفير إلى فون باش نعملوا بهم دي بلاك. Provisoirement stocké, donc on va stocker ces plaques. Ça a des produits intermédiaires directement, ils sont acheminés en continu. Chez BAF ou en continu, ils traitent de faire l'atelier bas. Dans ce cas, on n'a pas de stock. Et les snacks au milieu du consommé. Ok? Ce traitement génère des déchets qui sont vendus à des ferrailleurs. Les déchets, principalement, chez nous, on a deux types. Les déchets vendables et les déchets non vendables. Les déchets vendables, principalement des déchets chez Bureau et chez Bonaflous. Automatiquement, et va diminuer les coûts. Donc, deux types de déchets. Vendables, ce qui va générer de l'argent pour l'entreprise et par conséquence, il va diminuer les coûts de l'atelier. Et les déchets non vendables, ou les déchets, en contrepartie, les déchets, des déchets qui nécessitent
d'évacuation. Je m'en dis d'évacuation. Elle les imitations. باش نجم نطيش الديشي هذاك لازم نصرف عليه فلوس وبس باش نصرف عليه فلوس اوتوماتيكمون باش يزيدني في لي كو نتاعي دونك نعاود مره اخرى اون دو تيب دو ديشي فوندابل il va diminuer les coûts non vendable à évacuer il va augmenter les coûts de l'entreprise ok ben نكمل ديما جيسي باسكو اول سيونس نعملها مع جماعه الوزاره الكل دونك دي فاسون جيسي باش نعمل دي رابيل على دي نوسيون دو كور خاطر الكور الكل il va être utilisé pour l'application. Donc, transformer les plaques en deux produits, des modules catégorie A, dénommés module A, prêts à être commercialisés. Donc, le module A, B, va être commercialisé. Des modules catégorie B, dénommés B, qui sont par la suite livrés en continu, donc non stockés, dans l'atelier B. Maintenant, je stocke les modules B. Ne sont pas des sous-produits du module A. Donc, علاش قال لك ne sont pas des sous-produits du module A. علاش خاطر لأننا نعرفوا احنا اللي وقتنا عندنا les sous-produits عندنا un modèle de traitement. لأن il a insisté qu'ils ne sont pas des sous-produits de telle façon عندنا un autre modèle de traitement. Donc, ils sont كيفاش نحسبوه. عطاك le répartition des charges indirectes et au fil d'approvisionnement, l'atelier 1, l'atelier 2, l'atelier de distribution. عطاك la répartition secondaire. فما dans d'autres universités اللي هو ان شاء الله باش نعمل une autre séance de révision باش نعمل فيها un cas اللي فيه tableau de répartition des charges indirectes مش معمول. Donc on est obligé de faire le système. Mais déjà j'ai partagé une vidéo فسرت فيها par détail كيفاش نعمل le système وكيفاش نعمل la répartition والبورسنتاج etc. Ben, donc, la particularité de cet examen, ou une astuce ou un cas particulier de l'examen est là. Et il y a avec les achats en TDC. Et dit, lorsque vous constatez les achats en TDC, est-ce que vous les constatez en TDC ou en TVA? Logiquement, à mieux écrit que le compte à une, le juin a mis un mesné et déchets et a le même compte à 10 ans. Ou le juin a la comptabilité, déjà à la fois l'information à l'égalité. Et l'autre, il y a l'opération d'acquisition. Automatiquement, l'opération d'acquisition doit être constatée en OTVA. ديما OTVA, كل شيء OTVA. علاش؟ على خاطر التVA مش فلوسنا، فلوس الإيطال. إيه بان، par conséquence, كي تجيني أنا une opération OTVA، تجيني opération TC، تجيني OTVA. Exceptionnellement, في l'examen هذا، le taux TVA utilisé, il est de 18%. علاش le taux TVA est 18%؟ على خاطر l'examen اتعمل en mai 2017. Au taux de TVA est de 19%, fait loi de finances 2018. Donc automatiquement, à partir de 2018, les examens qui seront à partir de 2018, l'école sera fait au taux de 19%. Ah, maintenant, je trouve de 18. Quel est le un montant qui est rajout au TVA? C'est très simple. Le montant de 18. Tu as dit le montant au TVA. Et dès que c'est le montant que je vais utiliser pour mes calculs. Avec comme à l'autre, la TVA est ni charge ni produit. Donc c'est pas logique, elle a entraîné ce que le coût et je pense à vie, le coût c'est en TVA. Donc il y a un achat, j'ai dit que tu vas faire le vente, coût d'achat de matières premières. Coût d'achat de matières premières flèche, tu vas faire un coût d'achat de matières premières flèche, production des plaques. Sur le tableau, on va, attends, ça roule comme. بعد نصور لكم التابلو اللي هنقول لكم في اول كومنتات كالعاده. Donc, اول information des achats à y faire ou vendre. باش نجي على اليسار نتاعها ونكتب نجي على اليسار نتاعها ونكتب كو داشات دو ماتير بروميير وتحتها اتولي الاولاني اللي هو سي l'atelier 1. Ok? Donc, on va utiliser ces deux informations-là dans l'atelier 1 et dans le tableau de calcul du coût d'achat. Ok? Ben, نكمل. قال لك المونطون تاع TTC جيب احنا لي مونطون هذوما زوز وتعمل sur 1,18 باش يعطيك لو مونطون en TVA. Ben, consommation مش تخدم بها انا زعما نحسب لك. Automatiquement, la consommation, je ne sais pas le coût d'achat
pour l'inventaire اللي sur le côté وباش نستعملها في الكود برودكسيون زاد. دونك نجيب واحدة troisième note de consommation باش نكتب واحدة الفير والفونت. فير وعطاك فونت وعطاك معاها بلاك. هو اللي باش يكتب كود achat de matière première ou l'atelier 1. Les plaques, oui, je suis consommé, les plaques nucléaires. Les plaques, ils seront consommées dans l'atelier de le coût de production. Atelier 2. Et nous, on a les sorties des plaques. Sortie, entrée. Lorsqu'on parle de consommation, on a des sorties. Et lorsqu'on parle des achats, on a principalement des entrées. Production, entrée pour les produits finis et les produits tiers. Donc, quatrième note, production. شقالي أعطاني بلاك الأ والبي. أعطاني البلاك والأ والبي. نرجع لساعة consommation. On a consommé 14 900 kg à justifier. Donc, pour justifier ces valeurs-là. On a consommé 50 600 kg à 5,782 TTC en légalisation synchronique. On a consommé 59 600 kg à justifier. ريت كل حاجة قالك à justifier راهو باز الحكاية فيها أن راهو باز باش يكون فيه ان انكور. Mais il y a quand تقرا l'examen عطاك quantité consommée à justifier. Alors مش سيريس باش يقول لك اعطيني الكونسوماسيون جلوبال quantité produite fois unité consommation unitaire. اللي هنا باز عنده دي زونكور لهنا مازلنا نقراو وتنستكشفوا. حاجة أخرى في الإكزامان تاع السي جي لازمك تبرد دمك على الآخر. لازمك تقرا الإكزامان وتوسع بالك وتمشي إيتاب بار إيتاب ستيب باي ستيب باش هيك تنجم أنت تفهم لي نونسي وتفهم كل انفورماسيون شنو هي اليوتيليتي نتاعها والأوبجيكتيف نتاعها. Donc لهنا قالك plaque on a consommé 11200 dont 80% ماشيين للأ. Donc تجيب هذا 80% تعمل هكا لي بلاك 11200 80% أ وال 20% B. وش قال لك من بعد؟ Une plaque nécessite 1 kg de fait et 4 kg de fonte. Poids de déchets non compris, bien sûr, les déchets avec à côté. لهنا قال لك les plaques صنعت 11200. الكعبة تكونسومي كيلو والأخرى تكونسومي 4 كيلو. كان نمشي أنا نعمل 11200 fois 1 kg. Est-ce que باش تعطيك المونطون اللي هو طالب عليك جوستيفي 14900 ليه؟ قلت لك حتى توا مازال تقرا في الاكزامان وما نعرفش شنو يستنى فيه في الاكزامان. دونك اوتوماتيكمون دون سو كا نقرا ونستكشف. بويسكو مازال ما قاليش هو قداش باش يكونسومي. قال معناتها ما قاليش قداش صنع ريالمون. وانا جيت نحسب او بروميير كالكول 11200 fois 1 kg égale 14900. اي ديفيرونس دي كاملين جات. Je vous assure qu'il se peut باش يكون فما عنا ان انكور. حتى لتوا مازلت ما نعرفش. ما نمشيش نسيب الورقه وندور الاول اسكو فما انكور ولا ليه. اخو راحتك وسع بالك واقرا باليتاب باش ما تراتي حتى انفورماسيون. دونك لانفورماسيون تاع 1 كيلوغرام فونت اي 1 كيلوغرام فيري 4 كيلوغرام فونت مقيده. كعبه بلاك 1 كيلوغرام فير اي 4 كيلوغرام fonte. Production. On a produit 11 700 plaques. Donc, module A, ما نعرفوش. module B, ما نعرفوش قداش صنعنا من module A والموديول B. قالك une unité de module A consomme 2 plaques, alors qu'une unité de module B est commercialisable consomme uniquement une seule plaque. Donc, le Kaaba A consomme 4 plaques. Ou le Kaaba B consomme 4 plaques. Donc, à partir de la consommation des plaques, نجم نطلع قداش صنعت A وقداش صنعت B. حتى لو ما نمشيش نطلع فيهم التوالين كامل نقرا لي نونسي الكل ومن بعد ابارتي دي زانفورماسيون اللي عندي نمشي نطلع لي زانكوميتي الكل نكمل نقرا لي نونسي للاخر.
les encours de plaques et leur degré, les encours de plaques et leur degré d'achèvement. Ah ouais, mais j'ai que le des plaques. هنا في الفيديو اللي عملتهم الكل قلت لكم وصيتكم وين ما نلقى انكور نعمل ستوب هولد اون ونمشي نخدم البروسيدور هذوما. وقت اللي يبدا عندي ان انكور اوتوماتيكمون شنو لازمني نعمل؟ دون لو كا دي انكور جي 4 étapes à suivre. نعاودها في الكا تاع لي انكور عندي 4 étapes à suivre. اللي يعاودني انكور نعملها ونتعدى. La première étape, c'est les quantités des productions HV égale les quantités des encours initiaux égale les quantités des encours finaux égale. Et vous maintenant, par défaut, deuxième étape, n'écrivez la formule à utiliser, la formule des équivalents de consommation. شنو هو الانكور؟ الانكور c'est un produit qui نصنع فيه en contrepartie مازال ما كملش، مازال ما كملش صناعته الكل. دونك لهنا الانكور بتاعي il faut chercher les équivalents de consommation. كي نجي انا نقول لك راني جاي برودوي 11700 بلاك، عندي فوق des encours initiaux et des encours finaux. En contrepartie انا الشهر هذا اوكي عندي 11700 حاضرين، اما في اون بارتي جيتني من عامله وبارتي زدتها انا السنه وبارتي بديت فيها السنه ما كملتهاش. Un encours, c'est un produit qui est en cours de production. Donc, puisque c'est un produit qui est en cours de production, donc automatiquement le produit هذا مازال ما كملش. معناها واش معناتها مازال ما كملش؟ معناتها ما كونسوميش. ليه؟ ان برودوي مازال ما كملش معناتها بديت نصنع فيه، بدا يكونسومي، اما مازال ما حضرش فينالمون، معناتها مازال ماهوش ان برودوي فيني. دونك لا فورمول تاعي هي شنو هي؟ La production achevée moins en coût initial fois le taux plus en coût final fois le taux. Donc, اللي صنعته moins قديه جاني l'encours initial consommé plus قديه consomme l'encours final الشهر هذا. En fait, la logique est très simple. Le calcul des équivalents de consommation, c'est le fait de chercher قديش équivalent à un produit fini حضر consommé الشهر هذا. Et là, les encours initiaux déjà في وسط الاشباه. شنو معناتها وسط الاشباه؟ Et là وقت اللي نجي نحسب لي برودكسيون اشباه تاعي ونقول لك يا صنعت 2000 و500 الشهر اللي فات، اش صنعت الشهر هذا ريالمون؟ صنعت 1500 وال500 تاع الشهر اللي فات عملتهم زدت عليهم باش كملتهم. اوكي؟ دونك deuxième étape, on écrit la formule des équivalents de consommation. Troisième étape, le tableau des taux d'avancement. Tableau des taux. Ben, نعمل tableau des taux direct. En coût initial, en coût final. Ben, la formule du coût de production. Coût de production égale à quoi? Égale à matière première consommée plus main-d'œuvre plus charge indirecte. Je m'entends, je vais formuler ça. Et maintenant, pour le bien, je consomme matière première, consomme main-d'œuvre directe ou consomme charge indirecte. Donc, je vais mettre les taux pour savoir combien équivalent à un produit fini, il soit à quel encours initial ou quel encours final. Donc, je fais les pourcentages on a déjà l'année. On a 350 unités de encours initial et on a 570 unités de l'encours final. Attaque le valeur de l'encours initial est égal à 16 427,5. Production HV, déjà maintenant 11 700. 11 700. Le degré d'achèvement des encours initiaux et finaux dans l'atelier 1 et 2. Dans l'atelier 1 et 2, donc الزوز عنده le degré d'achèvement. عند الزوز مقدمنا فيهم بنفس degré d'avancement. Pour la matière première, le fond, tout le main-d'œuvre ou le fait.
charge indirecte. Ben, donc, je vais la quatrième étape. Quatrième étape, c'est le calcul. Je teste les équivalents de matière première, les équivalents de main-d'œuvre directe et les équivalents de charge indirecte. Les équivalents de consommation telle. Les équivalents de consommation. En fait, il faut calculer les équivalents de consommation. Je t'ai parlé de cartes consommées. Kilo, les équivalents de production, de consommation d'une plaque. Quelle est le 11 700 fois 1 مش تعطيني 14200 اللي تبع عليه جوستيف نتاعها قبيله اي مش تعطيني 14900 اور كان يجي يحسب ليزيكيفالون تاعي لهنا ونمشي نضرب في الان كيلوغرام يعطيك 14900 دونك كي نجيو نحسبوا شنو نعمل في الكالكولاتريس باش نحطوا 11700 moins 350 fois 1 puisque c'est du 100% plus 570 fois 1. Qui là, on calcule le terrain, ça va nous donner, on tape les valeurs, 11 700 moins 350 plus 570. 11 700 moins 350 plus 570. Béchakine a un équivalent de consommation de 11 920. Puisqu'il a consommé 100% de la matière première, donc automatiquement l'année, qui est la matière première, qui est la main-d'œuvre directe, qui va le faire, qui va le cher. Au charge indirect, je vais lui faire 350 fois 50%. و 570 و 50% باش نمشي نخرج كل واحد البورسنتاج نتاعو. دونك باش نعمل 350 فاصلة 5 باش يعطيك 175 و 570 fois 0,5 j'indique 2,85. Donc plus 11 700 moins 175. باش يعطيك un équivalent de 11 810. Il faut 11 920. Pour les 11 810. Les équivalents derrière, vous m'avez cherché de vous-même. Ok? Et dans la question qui se pose, et la pile à porter comme il y a la consommation par les plaques, je à partir des équivalents. Il y a deux possibilités pour l'examen, deux solutions possibles, je vais les consommations terrestres. La consommation globale se calcule soit avec la formule de la consommation globale. Et la formule de la consommation globale. Et c'est la quantité produite ou elle est équivalente fois la consommation unitaire. Et là, oui, j'ai trouvé des équivalents de 11 920. Où le cas, il consomme 1 kg de fève. Où je crois que قال لك اللي راهو عندنا في l'état de stock أعطاك l'unité stock final théorique et les données d'inventaire. عندك deux possibilités qui m'apportent. Soit باش تطلع الكونسوماسيون de matière première كيما هو تبع عليه باش تطلعهم الفورمول تاع ستوك فينال يبقى الانيشال بلس سونتري موان سورتي والا باش تطلعهم الكونتيتي ايكيفالونت باش نعطيكم دي استوس. في الكاد تاع الاكزامان كي تلقاهم الزوز لي دو فالور تمشي تحسب بالفالور تاع ستوك فينال يبقى ستوك انيشال بلس سونتري موان سورتي. Bien sûr, les stock final théorique. Donc, les في الكونسوماسيون تاعنا de matière première باش نمشيو نطلعوها à partir من ستوك فينال يبقى ستوك انيشال بلس سونتري موان سورتي. هذه حاجه. الحاجه الثانيه انا كي نجي نقول لك كونسوميت 5000 في الساعه نحب نعرف قداش الكعبه كونسوميت نمشي ناخذ 5000 نقسمهم على les équivalents de consommation de matière première. Les équivalents ils vont me permettre de déterminer قداش la consommation unitaire تاع كل حاجه. اوكي؟ نكملوا نقرا عطاك ستوك تجيني واحد الفير والفون تكتب لي كو داشا دو ماتيير بروميير اتولي 1 بحذا لي بلاك باش تكتب لي اتولي 1 تكتب لي معاها اون كور موديول ا باش تكتب لي الاتولي الثاني موديول بي كوميرسياليزابل باش تكتب لي اتولي 3. دونك انا جو بروسيدي بار اتولي وباش نعرف كل اتولي قداش تكلف عليا بالضبط.
Donc, chacun va. Avec le stock initial, c'est le stock initial dans le cas d'un examen de CMP. Bien sûr, l'examen de CMP déjà fait au lancer, il y a Chicoun le CMP. Bon, les gens fait au lancer, mais c'est pas un généralement, fait l'examen, sauf que l'entreprise utilise la méthode de CMP du coup complet. On va on a deux méthodes de valorisation des sorties, soit le CMP ou le FIFO, ou on a deux méthodes de valorisation, de calcul des coûts plutôt, soit l'imputation rationnelle ou le coût complet. Parenthèse réelle, l'imputation rationnelle ou coût complet, la seule différence liée est portée sur le tableau de répartition des charges indirectes. Quel tableau a un modèle de traitement. Mais les deux, quand on a l'imputation, on a les deux cas. Ça demande à chacun de jouer pour l'examen. Donc, initial, initial, stock final théorique, c'est le stock final théorique qu'il faut pour la détermination des quantités en inconnu. Le stock final théorique est pour la détermination des sorties en inconnu. Différence d'inventaire avec Mali. Je pense que la différence d'inventaire Mali, le stock final réel, il est inférieur au stock final théorique. Donc, puisque là, on a un Mali, je vais le stock final réel théorique. Bon, je n'ai pas besoin de changer le stock final réel, j'ai besoin du stock final théorique pour élaborer mes calculs. Après, les faits, vous le faites, après le coût total. Le coût total, il est comme je suis en train de vous le montant. Quel article unitaire? Je suis en train de vous unitaire. Le stock final, il n'est pas valorisé. C'est vrai que je dis, le stock final, il n'est pas valorisé. Allez, il va être valorisé selon les coûts d'achat et juste les camarades à l'énoncé, une chute de correction d'un tableau de la répartition des charges indirectes ou le coût d'achat de matières premières. Ou la correction, le charge à partir comme كامل détaillé. Maintenant, direct attaque l'atelier تاع الشغل، attaque l'atelier 2 كيفاش نقسمي السوايع نتاعو، attaque l'atelier 3 والdistribution. Vente des modules et des déchets, attaque les déchets اللي باش يبيعهم قداش، وattaque les modules A ou B قداش باش يبيعهم، attaque les prix de vente ou la quantité. Les déchets, t'as le 20% du poids de la matière première consommée vendue à 3 dinars le kilogramme. Donc, tu trouves 20% de matière première consommée. Donc, puisque les déchets, c'est 20%. Donc, cher c'est par les 3 kg, puisque c'est un déchet vendable, il va générer des revenus par l'entreprise. آخر information في l'examen et l'information pratiquement عليها كبيرة نلقاوها بعد à côté كي نلقاو بعد في الآخر ولا من الأول elle va utiliser la méthode du coût complet base le tableau de répartition تاعنا simple donc coût complet et elle va utiliser la méthode de CMP fin de période donc شنو de CMP ok نمشيو توا أول question et déjà le à 3 points et il va compléter le tableau de répartition des charges indirectes juste نسوي له جمع في الtableau ونفصل. Donc, أهم حاجة تفهم l'énoncé, تفهم les informations, t'analyses les informations, تعرف منين جاو ومنين مشاو etc. شايفين تعرف روحك وين تجي تخدم باش وقت اللي تجي تخدم تعرف روحك وين تهز الانفورماسيون تاعك. عندك سواء تعمل الشيما وعلى الشيما تكتب كل شيء والا تجي ديريكتومون على ورقة l'énoncé تعمل الشيما اللي حاجتك بيه، تعمل اناليز بدون اللي حاجتك بيه. ندرسي au tableau تاعنا ونحطو فيه جدول ريبارتيسيون ندرسي au tableau. Bien sûr, le calcul dans le tableau doit être justifié. Les spectacles qui justifient le tableau تاعك الكل. Donc l'année عندي section عندي tableau. Tableau
batterie individuelle B3. Ou distribution. Ben, juste comme le vient de choisir. Total répartition secondaire. يعطيك هذا. كما تعرف شحال كنت تحسبها وحدك. Donc de préférence, تاخذوا les deux cas. Inch'Allah, à partir de demain, je vais partager avec vous des séries des examens. Déjà, بعثلكم هنا sur le lien Drive تلقاو الفيديو اللي هبطوا déjà تلقاو description تاع كل فيديو باش تعرفوا. بعثلكم un lien Drive اللي فيه 2 ou 3 examens. Normalement, le lien Drive est accessible directement, sans demander ni d'accès ni rien. Ok? Juste un petit clic à lien. Révision CAG partie Lola. Et je vais aussi poster des examens de l'imputation. Ouais, c'est avec plaisir. Donc, l'année, Andy. On va changer en nature d'unité d'œuvre. Nature d'unité d'œuvre. Nombre d'unités d'œuvre. Ou coût d'unité d'œuvre. Dinar, prix d'achat hors TVA. Donc, on a dinar du prix d'achat hors TVA. Le dinar du prix d'achat hors TVA. Donc, on est à la colle dinar. Les approvisionnements chez Hassan proportionnellement à un dinar de ces achats. Je vais les achats en hors TVA. Je dis bien en hors TVA, mais je les achats en TVA. On est chez Hassan le code. Donc, je fais un réel à oui, je dis 11 750 fois 7,08 sur 1,18 plus 50 600, les quantités achetées fois le prix de vente, 5,782 sur 1,18. Ok? نجمعها ونحط المونطون تاعي باش يجينا 318 440. Donc, qui m'a montré comme le corrigé d'accord bien détaillé. 318 440. On va, je laisse le coût d'unité d'œuvre, je laisse le coût d'unité d'œuvre égal à totale répartition secondaire sur nombre d'unités d'œuvre. Ok? Ben, quand je suis à 0,4. Unité fabriquée dans l'atelier 1. احنا مش حسبنا قبل les équivalents de consommation لهنا قال l'unité fabriquée. اقرا حساب اللي انتم يعطيك كونكور راه في التابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت باش يجيك يقول لك اعطيني لي زونيتي فابريكي نتاعك معناها يحب ياخذ هو بلي زونيتي فابريكي. Donc, c'est ce que tu as c'est les équivalents de consommation. Et il est déjà assez dans notre bilan où il t'a pas financé. Donc, équivalent de PI de plaque égale 11 700 moins 350
fois 0,5 plus 350 ou l'année au signe normalement 570 fois 0,5. Et هو déjà حسبي نحكي je dis 11810 تجي هو نحط 11810 قديش نعمل هذا السؤال بيعطيني قديش الكود unité d'œuvre اللي هي c'est le coût unitaire des charges indirectes dans l'atelier 1. باش يجينا 21. Bien sûr, mais des victimes le justifient. 1, 2, les 1, باش تسدد 2. ديما doit être justifié. ما يعنيش تصبر باش تعتمد على 3 بوان او باش تعتمد على 3 بوان هكاك باز دي باش تعتمد على 3 بوان على خاطر لازم تعطيه جوستيف على كل شيء. اللي بعد قال اور ام او دي اش ام او دي نمشيو نهزوها كيما هي من التابلو. باش نسميهم احنا لي زول ام او دي نتاعنا. اش قال لك هنا في الاتelier الاولاني سي بي؟ قال لك 4600 اور donc 60% ماشي للاتelier A. donc باش نمشي نعمل نحط 4600 نعمل هيك السؤال تعطيني البرر نتاعها 4600 نقلها كوبي كولي من لونسي تعطيك 67,5. نكمل. من بعد قال لك unité fabriquée. Unité fabriquée dans l'atelier 3. وين صنعت في l'atelier 3؟ صنعت les produits B commercialisables. donc باش نحسبوا les produits B commercialisables نتاعنا باش نمشيو نرجعوا للمونسي نتاعنا قد صنعوا produit B. قال لك اديتيرميني باش نطلع انا قداش صنعنا الموديول B. كيفاش لا؟ باش نطلعوا احنا قد صنعنا الموديول B. نرجعوا للمونسي بالكل بالكل. اش قال لك في الموديول نتاعنا؟ قال لك راهو احنا on a consommé 11200 plaques. on a consommé notre الثالثة الثالثة 3 consommation 11200 plaques. les plaques قال لك الكعبة A تستحق 2 plaques. معناتها الكعبة A تستحق 2 fois. قال لك الكعبة plaque elle consomme 2 plaques alors qu'une unité B est commercialisable consomme uniquement une seule plaque. قد صنعنا احنا الA ما قاليش قد صنعنا الA. donc احنا شو بدنا نعملوا توا هنا؟ عطاك جوست لي فونت دو A عطاك لي زونكول لازم ديما ترجع لي زانفورماسيون او كاو عطاها لك كيلكو بار. donc ما عطاكش قداش ما عطاكش قداش صنعنا من A ومن B. donc انت شو لازمك تعمل هنا؟ il faut les calculer. comment on va calculer les valeurs نتاعنا؟ donc 11200 نتاعنا باش تتقسم puisque قال لك هنا الكعبة A elle consomme 2 fois, elle consomme 2 plaques. or que le Kaaba B elle consomme une seule plaque. donc automatiquement باش نجمو نطلعو الكونسوماسيون تاعنا لازمنا on pose un système باش نطلعو بيه قداش الكونسوماسيون تاعنا بالضبط. donc Kaaba A équivaut 2 plaques و Kaaba B équivaut une seule plaque. donc la consommation finale اللي باش تلقاوها تاع لي موديول B تاعنا هي قداش؟ احنا puisque هذيا elle consomme 2 oui elle consomme 1. donc j'attire 3 par 3 tiers. donc automatiquement le Kaaba B elle consomme 1 tiers. donc au final B باش تجينا elle est égale à 2200 unités de B. 240 unités de B. ok. donc هناك انا من بعد وقت اللي نجي نطلع الكونسوماسيون تاعي تاع B consommation de plaque plutôt وطلعت لي كونتيتي برودويت نتاع B نمشي نحطها في وسط التابلو. علاش؟ خاطر في الاتوليي 3 نتاعي ما صنعت كان البي كوميرسياليزابل وبويسكو انا عندي عليهم ان ستوك انيشيال وعندي عليهم ان ستوك فينال تيوريك اوتوماتيكمون نجم نمشي نطلع كل شيء. اوكي. الحكايه الكل حكايه لوجيك على خاطر هو هذا il a vendu 1830 de baies commercialisables وقال لك عنده initial 200 baies commercialisables وعنده ستوك فينال تيوريك 610. donc soit باش تمشي تطلعها par différence معناتها تطلع الفورمول تاع ستوك فينال تيوريك égale à stock final avec égale à stock initial plus entrée production moins
moins les sorties والا باش تطلعها ابارتير من ليكواسيون هذه باش تطلع لك قداش ريالمون صنعت من بي وقداش ريالمون صنعت من ا اوكي باهي وان بلوس دو سا نتعداو من بعد البارتي هذه دونك اللي تجينا 2240 donc الكعبه il va nous coûter exactement 23 هذا الاتولي بي كهو الاتولي 3 باش يمشي كامل البرودوي بي ما يمشيش للأ والبي خاطر في الاتولي 3 صنعنا البي هكاها باهي نمشيو بعد طريق 100 دينار بالشيفر دافير بيان سور انا كي باش نمشي نحسب شنو ندير الشيفر دافير نتاعي باش نعمل باش نمشي ناخذ البري فونت نتاعي نضربو في الكونتيتي فوندو نتاع لي دو برودوي اللي هما شحال لي دو برودوي عندي الأ بات منها 4100 نكتبها هنا الأ بات منها 4100 donc 4100 fois 190 plus 1830 fois 260 sur 100, le tout sur 100. Béchatina. Béchatina 12 548 unité d'heure. Donc, on essaie 12 548. 100 dinars, chiffre d'affaires. Donc, l'unité, c'est 8. Donc, tableau de répartition de charges indirectes, c'est un élément qui تعمل في وسط الكالكول نتاعنا، في البارتي تاع الكالكول نتاعنا، علاش نعملوا أول إيليمون على خاطر منه هو باش نمشيو نطلعوا كيفية معناتها باش نطلعوا في كل بارتي تاع الكالكول دي كو داشا ماتير بريمير برودكسيون شارج انديريكت معناتها برودكسيون ديستريبيسيون عامل الشارج انديريكت نتاعنا، في كل فورمول تطلع الشارج انديريكت نتاعك، أوكي؟ كمان من التابلو تاع répartition des charges indirectes. Déjà, on va faire une collection détaillée, donc on n'a pas besoin de filmer, de prendre en photo. La collection est bien détaillée. Juste faire les parties, j'ai beaucoup de valeur, ni pas beaucoup de valeur. Et la partie, tu as le calcul du coût de production, le coût d'achat, c'est combien d'effets et des fonds. Mais, puisque là, il y a deux matières premières, donc je vais préparer un tableau qui va faire deux matières premières. On a un tableau qui fait deux lignes de matières premières. Nous allons faire le fond. Élément. Prix d'achat, charge indirecte, coût d'achat de matières premières, stock initial, sur un P, sortie, il y a les consommations, stock final théorique, stock final réel et différence d'inventaire. Donc, juste à
قداش شينا احنا من كيلوغرام فارغ؟ شينا 11750 11750 قداش شينا الواحد؟ شينا 6. Les astuces et les méthodes que je vais vous donner, vous allez les utiliser durant votre examen. Pour gagner du temps في l'examen تاع CRG باش تربح الوقت ما تمشيش كل حرف كل لون وتكتبوا تحسبوا، ليه؟ تبعني بالكدا. إذا تحسب في CRG باش تربح الوقت تصب لي كونتيتي ولي سيلول الكل. والكالكولاتريس تستعملها مرة كهرباء. نمشي نصب لي كونتيتي الكل ومن بعد نمشي نحسب بار كولون، نكمل كولون هذي نمشي الكولون هذي. علاش؟ C'est très simple. C'est pour focaliser votre champ de vision على بلاصة برك. نخزر كاين غير الزوز. مش هاني خزرتوني هاني ساعات نقصتيني هاني خلفتيني هاني زيت الصفر هاني زيت الصفر. ليه؟ اخدم bien concentré. Ok? Donc هذيك 11750 ومن بعد عندك كوني 0.4 اللي هي الكوش unité d'œuvre. قداش شريت 11750 نمشي نلقى الستوك انيسيال نتاعي اللي هو ديجا حاضر اللي هو 3700 الكعبة للدو 24900 ونمشي نحط لي مالي دانفونتير اللي هو ديجا عندي هوني حاضرين لي مالي دانفونتير 150 عندي هوني ان مالي 250 وعندي هوني ان ستوك فينال تيوريك دو 550 وعندي لي سورتي تاعي اللي هما ديجا نعرفهم لي سورتي تاعي جوست على بركه. لي سورتي تاعي اللي هما ديجا عطاهم لي فرينونسي اللي هما 14900 هذا نوريكم بعد الجوستيف تاعنا كيفاش باش نعملوه. ونمشي نشري على الاخر التليفون كيف نحط 50600 قداش؟ 4.9 الكعبه 6 و 4.9 جبتهم انا حسبتهم بعد عملت اكتواليزاسيون دو مونطون مش اكتواليزاسيون بلوتو بعد عملت نحيت المونطون من التي في خرجته انا من التي في. دونك لهنا 0.4 زاده قداش شريت امبوي بلوتو 50600 وي ستوك انيشال نتاعي 2800 64 984 قداش عندي ستوك فينال تيوريك ديجا عطاهولي ستوك فينال تيوريك تاعي اللي هو رينونسي 3800 قداش عندي مالي دانفونتير عندي 50 باهي لهنا في الشارج انديريكت قال لك لو دينار دي زاشا دونك جو سوي اوبليجي باش نمشي نحسب البري داشا نتاعي باش نعمل 11750 fois 6 ça va nous donner 70 500 donc oui je fais 70 500 والمونطون اللي لقيته ما نفسخوش في الكالكولاتريس جو دي بيان ما نفسخوش في الكالكولاتريس نضربو ديريكتومون في 0.4 يعطيني 28200 المونطون اللي لقيته مرة أخرى ما نفسخوش في الكالكولاتريس نجمع مع 70500 باش يعطيني 18700 ما نفسخوش في الكالكولاتريس زادة نجمعو مع 24900 باش يعطيني 123600 نقسمو على الهيد بارونتيز ونجمع الدوانس ونحطو لهنا باش يجي 15450. باهي توا لو كالكول دي بلاك لي بلاك اللي هما باش نحسبوا لي كونتيتي كونسومي نتاع الفير اللي عندنا. نعمل كالكول يا كودي قبيله حسبنا لي زيكيفالون دو كونسوماسيون تاعنا لي زيكيفالون جانا 11000 حسبناها 920. واش قال لك هو؟ قال لك اون يونيتي elle consomme 1 كيلوغرام دونك الكعبه كونسومي 1 كيلوغرام دو فير. واش عندنا اخر؟ قال لك représente respectivement 80% de la consommation unitaire de fer et de fente. Donc لهنا احنا اوتوماتيكمون نجيب ليه الموضوع هذاك نتاع 80%. اش قال لك في الاخر؟ قال لك راهو ديشي 20% de la matière première consommée. وهوني كي قال لك 1 كيلوغرام راهو هنا on n'a pas tenu compte du déchet. قال لك 1 كيلوغرام déchet non compris. اش معناتها؟ معناتها الكعبه ما تكونسوميش كيلو، تكونسومي في اكثر من كيلو. كيفاش الكعبه تكونسومي في اكثر من كيلو؟ على خاطر تو سامبلومون 1 كيلوغرام هذا il représente 80% de la matière première consommée
par les plaques. شمعنات انا نجيك نقول لك راهو الكعبه بعد حضرت هزت كيلو بركه، اما هي غيرمون هزت كيلو، والكيلو اللي معناتها فضلت كيلو من المونطون من الكونتيتي الكل اللي هزتها، كان هذا يريبريزونت 80% من الكونتيتي غيرمون كونسومي، دونك قداش غيرمون الكعبه تكونسومي 1 كيلوغرام sur 0,8 égale à 1,25 كيلوغرام. شمعناتها؟ الكعبه تهز كيلو 25 أو نتفضل منه كاين كيلو، علاش؟ هذا طايح لديشي. شمعناتها؟ اكزومبل أنا ناخذ حديدة، كل كعبة لازمها حديدة كاملة، الحديدة تتباع بالكيلو 25، دونك كل كعبة باش تهز حديدة فيها كيلو 25، أما هي ريالمون باش نقصوا منها ونهزوا منها كاين كيلو، علاش؟ على خاطر العبارة نتاع الحديد يجيوك كل كعبة فيها كيلو 25، كيفاش عرفت أنا هذا الكل؟ تلقى لي 1 كيلوغرام كل ديشي نون كومبري ويجي في اخر لينونسي ويقول لي راهو الكود ديشي ديال 20% اوتوماتيكمون نحضر روحي اللي راهو لازمني هنا نمشي نحسب الكونتيتي كونسومي قبل ما نطيح الديشي، الكونتيتي تاع 1 كيلوغرام بعد الديشي، معناتها الديشي سي بون نحييه، الديشي هذيك تاع 20% هو باش نبيعوه احنا اوكي، مي كونسوميني قبل ما نستعملوه، اوكي؟ دونك لهنا باش نعملوا 11920 fois 1,25 باش يعطيك 14900. C'est le même principe qui sera appliqué بالنسبة لي فونت. لي فونت تاع الكعبة تكونسومي في كي 4 كيلو، 4 كيلو كونسوميتهم من بعد لا حضرت. وهي الكعبة كي باش نحضروها طيح لنا ديشي تاع 20%. إي بان سي لو ميم برانسيب. دونك لاسوس نتاع ليكزامان هذايا شناهي؟ هي لازمك تركز بالكدا على تو سكي ديشي اي تو سكي لو بوان تاع الديشي بعد الكونسوماسيون قبل الكونسوماسيون. اوكي؟ دونك هنا لي فونت 4 sur 1 sur 0,8 égale à 5 كيلوغرام. دونك غيرمون الكعبة هزت 5 كيلو، معناتها انا باش نعمل؟ وقت اللي نجي باش نستعمل لي فونت نتاعي نهز 5 كيلو، اما ريالمون ما نستعمل كان 4، اما انا كيفاش عرفت اني نستعمل كان 4؟ على خاطر قلت لك الكيلوات طايح ديشي 20%، دونك اوتوماتيكمون هنا الكعبة تاع 5 كيلو، 5 fois 11900 fois 11920 باش تعطيك 56 000 باش تعطيك 56600 50600. اوكي؟ باهي نكملوا نتعداو توا نمشيو نحسبو السي بي نتاعنا، احنا هوني جوست عملت الجوستيف، عملت كوز صغيرة باش نعمل الجوستيف نتاعي. كيفاش نحسبو توا؟ لازم تحسب السي بي نتاعك 123.600 sur 15450 باش تعطيك 8. ريدوها 8 هذه باش تعطيها كود. بالبعض شو باش نعمل؟ تبعوني بالكدا باش نطلع السوق فينال ريال نتاعي. كان هو عنده امالي دو 150 عنده امالي دو 150 وعنده ان ستوك فينال تيوريك دو 550، دونك اوتوماتيكمون الستوك فينال ريال باش يكون اقل من الستوك فينال تيوريك ب 150، دونك قداش الستوك فينال ريال نتاعي يجي 400. كي نعمل 400 و 550 باش نلقى كي نعمل 450 كي نعمل 550 و 150 شحال 400، وكي نعمل 400 و 550 تعطيني 150. اوكي؟ باهي دونك لهنا نكتب 8 فوا هذا نفسخ 8 فوا هذا نفسخ 8 فوا هذا، واش معناتها نفسخ ليكواسيون الكل؟ نرجع بالفلاش ونفسخ لي فالور اللي انا ما حطيتش بيهم. دونك نجي نحط هنا 1 9 200 كيما قلت لكم الكوريجي تلقاوه ديتايي. بالنسبه للعباد اللي ما تعرفش تدخل الدرايف ولا تعرف تستعمل الدرايف، جو بارتاجي لينونسي والكوليكسيون نتاعو توا على الباج فيسبوك نتاعي محطوطه هذيك بالسيونس باش نهبط لينونسي والكوليكسيون نتاعو نهبطهم ديتايي مصورين فيرسيون فوتو على الباج فيسبوك نتاعي تلقاوهم ان شاء الله، باش هكاك اللي داخل في السيت يجي يكمل. وكيما قلت لكم تدخلوا على اللين درايف اللي باش نحطوا مع الكوليكسيون تاع الديسكريبسيون تاع الفيديو هذه، تدخلوا على اللين درايف باش هكاك تلقاو لي زيكزامان
نفس الخدمة اللي عملتها هنا نعملها من هونيك 50600 fois 4,9 égale à 2, 7, 2, 4, 7, 940, 2, 4, 7, 940. نجيو نحطو لهنا نعمل quantité plus quantité باش يعطيني une quantité de 63400 نعمل هذا بلس هذا باش يعطيني 412 100 le CMP va être égal à 6,5 donc la consommation terre est égale à la consommation terre est égale à 59 600 59 600 avec 50 600 باش تعطيك لهنا 6,5 bien sûr باش نعمل عقل 6,5 ou 6,5 on a عندي 300 plutôt عندي 50 sur un P moi les sorties باش تعطيك le stock final théorique والstock final réel تاعك لازم ديما تطلع نفس المونطون bien sûr le stock final réel est égal à quoi il a un maillot de 50 donc le stock final réel est inférieur de 50 par rapport au stock final théorique donc c'est 3750 نجي نكتب الكالكولاتيف 6,5 et je la multiplie et dans le code donc j'en ai mis un 3, 8, 7, 400 2, 4, 3, 7, 5 هذا 3650 باش يجينا le total 63400 donc on y a un mali de 325 ok ben هذا كان الكالكول نتاع الcoût d'achat de matières premières ben نبعث لكم الكوريكسيون كامله جوست نفسركم اورالمون شنو مكتوب في الكتاب الكوريجي من بعد عندك الكود دو برودكسيون دي بلاك صنعنا دي بلاك وعندنا فيهم دي زنكور فينو consommation de fer on va constater la consommation de fer باش نهزها كامله هذه la consommation de fer هذه باش نهزها كامله نهز الكونسوماسيون دو فير الكل ومن بعد شعلنا الكونسوماسيون دو فونت نهزها الكل كيف الكونسوماسيون دو فير دو فونت وش عندي زاد الماin d'œuvre de l'atelier 1 اللي هي 2384 بالكو نتاعها bien évidemment ومن بعد عندنا الشارج انديريكت دو l'atelier 1 علاش اخترعنا في l'atelier 1 نقصوا من لو بري فون دي ديشي كيما قلت لكم تلقاو الكوليكسيون بيان ديتايي بري دو ديشي شقالك على كل كيلوغرام على كل كيلوغرام généré de déchets et réfléchis نبيعوا ب 3 دينار donc les déchets ils sont vendables donc ils vont diminuer les coûts internes من بعد باش نحسبوا les encours finaux زاد bien sûr les encours finaux on va les calculer suivant leur taux d'avancement dans les charges هذوما par exemple la consommation de fer pour les encours finaux كيفاش تحسب باش ناخذوا les quantités معناتها قداش انا صنعت réellement نشوف ساعه عملت قداش الكعبه تستحق فيه الكعبه بلاك فيني تستحق 1,25 من فيه ناخذ les quantités produites تاع les encours finaux تاعي ونمشي نضربهم les quantités produites تاع les encours finaux تاعي نضربهم فوق le taux d'avancement de matière première اللي هو باش يكون 100% فوق 1,25 قداش صنعت انا encours finaux اللي عندي 570 نضربهم في 1,25 ونمشي نحطها في الكونتيتي كونسومي سي لا ميم شوز بالنسبه للي كونتيتي كونسومي دو فونت ومن بعد نمشي نزيد على لي شارج دو لاتيليي الاولاني نحسب لونكور فينال ومن بعد ناخذ شارج دو لا بيريود نقص منها لونكور فينال ونزيد لونكور انيسيال باش تعطيني كو دو برودكسيون دي بي دي بلاك اللي انا صنعتها كو دو برودكسيون دي بلاك فابريكي نزيد لو ستوك انيسيال يعطيني سي ام بي دي بلاك باهي ومن بعد نمشيو نحسبوا الكود دو برودكسيون دي دو موديول الموديول A ou le module B commercialisable. Le module A il a consommé des plaques, il a pris en charge les main-d'œuvre de l'atelier 2, sous les main-d'œuvre de l'atelier 2, ou les autres charges directes de production, ou les charges indirectes de l'atelier 2, باش يعطيك le coût de production des modules à la sortie de l'atelier 2, علاش
قلت على sortie de l'atelier 2 على خاطر كل اتولي بيان سور إذا وقعت تفرج قدامك الكوليكسيون وتتبع معايا في الكلام اللي أنا قاعد نقول فيه ديجا الكوليكسيون كيما قلت لكم باش نهبطها جوست بعد الفيديو بالضبط نصورها وتلقاوها على الباج فيسبوك نتاعي et je vais la partager في الجروب نتاع GTE ISG اوكي باهي دونك لهنا كي نحسبوا الكو دو برودكسيون دي موديول على sortie de l'atelier 2 المان دوفر ديريكت de l'atelier 3 هذاك باش نزيدوه que pour les produits B commercialisables على خاطر البرودوي B كي يخرج من l'atelier 2 il n'est pas commercialisable من بعد نعملوا ان تريتمون سوبليمونتير باش يولي كوميرسياليزابل نزيدو لي شارج انديريكت معناتها ريت اي ديبونس صرفتها اي شارج عملتها انت لازمكش تدخلها في الكود دو برودكسيون تاع البرودوي فيني اللي خارج من الشارج هذيك البرودوي اللي خرج من الاتولي هذاك اوكي في الاخر يعطيك لو كود دو برودكسيون دي موديل فابريكي على sortie des deux ateliers bien sûr الA باش يهبط كيما هو بيسكو الكو نتاعو ما تبدلش ما نعرفش في الاتولي الثالث اور كل بي الكو نتاعو باش يزيد لازمكم au final تلقاو اللي 4480 A ils ont été évalués à 792 960 وصنع 2240 B pour 359 608 B. Il suffit de faire un coût de production interne automatiquement par le coût de production, mais je mets pour le coût de revient des modules. عند le coût de revient de module A, il suffit on a dépassé l'étape ou une phase le coût de production ou les encours ou les plaques, c'est bon, l'examen fait. Déjà avec une notation, le parti d'un résultat analytique. Le parti d'un résultat analytique ou tout ce qui est coût de revient, il nous dit معناتها كلها في بعضها على 3 بوان. اور البارتي اللي فيها لي زونكور والبارتي اللي فيها الكود برودكسيون في البارتي تاع لي زونكور معناتها كي تلمهم الكل تلقاوهم يجيكم على 7 9 بوان. دونك ماذا بيكم تركزوا بالكلام على لي زونكور تقدروا لنصير بالكدا تركزوا على لي انفورماسيون et ne ratez aucune information. راهو سي تري امبورطون دو لير لينونسي en matière de CAG. راك باش تقول لي تضيع وقت نقرا في لينونسي ولا هاني قريته بعينيا ولا هو في مخي لينونسي et les étudiants يقراو عندي الكل في CAG نقول لهم ماذا بكم تقراو لينونسي باغ ديتاي ne ratez aucune information. كل باش تعملي بالفليو كل باش تعمل بالفليو ماذا بكم دونك بالكريما ولا بالستيل ولا الحل وتكتب على اليسار تاع لينونسي من هنا اوكي. واي واحد يستحق حاجه يجي يبعث لي خدمه يبعث لي خدمته ما فهمش حاجه في الكوريكسيون اللي هبطها يستحق اي حاجه يسالني à tout moment. Merci beaucoup pour votre attention. Merci UGTE ISG Bizerge pour cette invitation. Où j'espère que d'autres séances et pourquoi pas en présentiel, Inch'Allah, semestre الثاني. وتستحقوا أي حاجة قولوا لي